टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। नाज़रीन, उम्मीद है फ्रेश तरोताज़ा पुरसुकून होंगे और अल्लाह ताला से मुझे बहुत सी उम्मीद है कि आप, और आज मेरे टॉपिक जो है वो है मुस्बत ज़िंदगी और समदा हीलिंग एनर्जी। आप हमें कॉल भी करेंगे और साथ साथ आपके कॉल्स लेंगे और साथ साथ कॉल्स लेते हुए हम इस पे बात करेंगे कि मुस्बत ज़िंदगी और समदा हीलिंग एनर्जी क्या है। एक कॉलर हमारे साथ है, होल्ड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सलमान शमशेदुल नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर। जी, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम मुस्बत ज़िंदगी और समदा हीलिंग एनर्जी? साहब, आज के मौजूद के हवाले से मैं ये अर्ज करना चाहूँगा जी कि मैंने समदा लेवल 1 से 6 कंप्लीट किए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 to 6, बड़ी बात है। अच्छा, और मैंने इरादा किया है कि इस महीने समदा लेवल 7 to 8 में कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि जब मैंने समदा लेवल 1 से 4 किए थे जी, तो उसके रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हाँ हाँ। और जब मैंने मिडिल लेवल समदा लेवल 5 से 6 कंप्लीट किए सही तो सही। उसके लेवल बिल्कुल ही मुख्तलिफ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ, माशाल्लाह। क्योंकि समदा लेवल 5 से जब मैं अपने पेशेंट को, अपने मरीज को जब उनके जीन सेंटर्स में एक्टिवेट करता हूँ हाँ हाँ और उसके बाद जब मैं ये समदा लेवल 1 के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो हाँ। मरीज बहुत जल्द शिफायत हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी। जी और जी, दूसरी बात ये कि जब मैं डिस्टेंस डीलिंग करता हूँ समदा लेवल 5 और 6 को मिलाकर, सही सही सही। तो पेशेंट कहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई है कि जैसे ये मर्ज कभी हमें हुआ ही नहीं था। अच्छा, जब आप लेवल 6 करते हैं ना? हाँ, जब मैं लेवल 5 सही, के साथ 6 को मिलाकर मैं डिस्टेंस डीलिंग करता हूँ सही सही सही। तो पेशेंट कहता है कि भाई ये मर्ज तो मुझे कभी हुआ ही नहीं था। इतना फ्रेश हो जाता है पेशेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी हाँ। बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आपके पेशेंट सब क्योर हो रहे हैं, वो ठीक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी ये एक मुस्बत हीलिंग एनर्जी है और मुस्बत ज़िंदगी है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा, आपके पहले कॉल बड़ी ज़बरदस्त और आपने बड़े अच्छे वाजे कर दिए कि मुस्बत ज़िंदगी और मुस्बत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव। जी जी, इसमें एक चीज मैंने देखी है कि जिस तरह जो दूसरी हमारी जो एलियोपैथी मेडिसिन होती है, जो होम्योपैथी मेडिसिन होती है या किसी किस्म की जड़ी बूटी इस्तेमाल करते हैं, सही सही। तो उसमें मेहनत भी है, पैसा भी खर्च हो रहा है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। हाँ हाँ, जबकि समदा हीलिंग एनर्जी के अंदर मैंने ये चीज देखी है कि इसकी जो है ना खून की सफाई ऑटोमेटिक हो जाती है बगैर किसी मेडिसिन खाने के। इसकी खून की सफाई ऑटोमेटिक होती रहती है और इंसान जो है फ्रेश होता है। सही सही, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। सही है सही है, ठीक ठीक हाँ। ठीक। यानी मैं तो कुछ अपना तजुर्बा बताता हूँ कि ये समदा हीलिंग सीखने से पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, ओहो, चिड़चिड़ापन रहता था। मैं मतलब कि बात आती चिड़चिड़ापन, गुस्सा ज्यादा आना, दिमाग गर्म रहना, इसकी वजह से जो बनते काम बिगड़ जाते थे। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। लेकिन अब गुस्सा बिल्कुल नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी दिमाग की बात, सफाई हो गई। बड़ी बात है, बड़ी बात है। गुस्सा बदतरीन चीज़ है, बदतरीन चीज़ है गुस्सा। और जब गुस्सा कम हो जाते तो बहुत बड़ी बात है, या ख़त्म हो जाते और समदा से मेरे ख्याल में कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इससे मराठी की ताकत भी बढ़ जाती है। मुराकबे का क्या क्या बढ़ते? जो ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला से शगफ होता है, हाँ हाँ, और वो शिकायत करते हैं हम अल्लाह के जिक्र में तो बैठते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता। सही सही, तो माशाल्लाह। ऐसे लोगों के लिए तो ये नेमत से कम नहीं है। समदा लेवल 6 जो है सही 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 वो किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि अगर लेवल 6 को हम ऑन करते हैं जी और फिर हम अल्लाह के जिक्र में बैठते हैं तो दुनिया की ख्याल बिल्कुल भी नहीं आती जी जी। और वक्त जो है ना बड़ी तेजी से गुजर जाता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही ये फरमाया। मैंने अपना तजुर्बा बताया। जी, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है।
تو یہ بہت ہی زبردست بات ہے. یہ اب تجربات ہے آپ کو کہ مثبت زندگی اور سمدھا ہیلنگ انرجی دونوں جڑی ہوئی ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی جب لوگ کرتے ہیں تو ان کی زندگی مثبت ہو جاتی ہے نا, بالکل بالکل, اور سکون ہو جاتے ہیں, پاورفل ہو جاتے ہیں, طاقتور ہو جاتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ, بہت اچھی بات. ابھی ایک تجربہ میں آپ کو اور بتا رہا ہوں کہ میرے ماموں ہیں جی, تو ان کو پیرالائز ہو گئے, 1 سال ہوا ان کو, پیروں کے اندر اور ہاتھ کے اوپر جو ہے نا بڑا شدید فالج کاٹے. اوہو, اچھا اچھا. تو اب میری ملاقات تو اس سے نہیں ہو پا رہی ہے فاصلے کی وجہ سے, تو میں ان کو روزانہ ڈسٹینس سیریز دیکھتا ہوں, دن میں 3 سے 4 بار جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں دیکھتا ہوں. اچھا, تو جب میری ان سے فون پر بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حیران کن جو ہے رزلٹ ریزلٹس ہیں. اچھا, اور پیر کے اندر بھی قوت آ گئی ہے, ان کے ہاتھوں میں بھی قوت آ گئی ہے, اور چلنے میں بھی ان کو آسانی ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے, ماشاء اللہ, بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے, اور پاور عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی سرخرو رکھے اور اس دنیا میں بھی. اور انشاءاللہ یہی ہمارا جو ہے نا مقصد ہے اس دنیا میں نا, کہ اگر ہمارے ہاتھ سے اللہ کسی کو شفا دے رہے ہیں, جیسا کہ پوری انسانیت کو بچایا جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. بہت عبادت ہے, بہترین عبادت ہے, یہ بہترین خدمت ہے, خدمت خلق ہے, اور بہترین صدقہ ہے, بہترین خیرات ہے. یہی کرنی چاہیے ہر انسان کو, اور لوگوں کے درد دکھ اگر دور ہوتے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. اور میرے نزدیک تو جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں یا جو حکیم ہوتے ہیں, صحیح, جو طب کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, صحیح, تو ان کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو سیکھیں اور اسے پیشنٹ کو اپلائی کریں. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر کو میڈیکل جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ ہے ان کو, اور اچھے ڈاکٹر جب آتے ہیں الحمدللہ ان کو اتنے اچھے ریزلٹس ہوتے ہیں, اور ان کی پیشنٹ اتنی ہو جاتی ہیں ان کے پاس, کیونکہ شفا ہوتا ہے ان کے پاس, اور فوراً لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو فوراً جب لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کو لوگ پھر آتے ہیں نا ان کے پاس نا. تو آپ نے بہت اچھی بات, سب ڈاکٹرز جو ہے نا یہ بڑے اچھے کمنٹس دیتے ہیں, اور جو مقصد میڈیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں حکمت والے ہیں اور ہومیوپیتھک ہیں, تو بہت ہی اچھے وہ کمنٹس دیتے ہیں, اور بہت اچھے اس طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں, اور کرونک ڈیزیز ٹھیک ہو جاتے ہیں جو میڈیکل کیور نہیں ہوتے ہیں, جو ہومیوپیتھک ایلوپیتھک سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اللہ نے ٹھیک کیا, آپ کے سامنے دیکھے 98-99% لوگوں نے کہا کہ ہماری کرونک پرابلم ٹھیک ہو گئی جس کلاس میں آپ تھے. جی, تو یہ بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے, اس کا ریزلٹ ہے نا. اور میڈیکل میں تو آپ کو پتہ ہے علاج کرنی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ, ہومیوپیتھک اپنی جگہ پہ, حکمت اپنی جگہ پہ, مگر سمدھا ہیلنگ انرجی ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی ہے, جو کہ 90-98% الحمدللہ ریزلٹ ہوتے ہیں, اور میڈیکل میں 30-40% ہوتے ہیں. آپ بتائیں کہ کس طرح کتنا گنا زیادہ ہے, پاورفل ہے یہ طریقہ علاج, اور نیچرل ہے, سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, نقصان کوئی نہیں ہے. ابھی تک الحمدللہ کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا, جس کو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوا ابھی تک. ہاں, یہ میری نظر میں تو یہ جس طرح جاپانی ماہرین نے کہا کہ 80% زیادہ پاورفل ہے. جی بالکل بالکل, میری نظر میں تو یہ 100 سے بھی زیادہ پاورفل ہے. جی بالکل بالکل, یہ تو ہے, بالکل ناقابل یقین اس کے ریزلٹ. بالکل بالکل بالکل. دنیا کے ماہرین کہتے ہیں سبھی کہ سمدھا از دی ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ سسٹم. ہاں, ٹھیک ہے, میں اپنی فیملی پر جب اس کو اپلائی کرتا ہوں تو مجھے اپنے گھر سے یہ ریزلٹ مل جاتا ہے کہ بھائی مرض بالکل منٹوں کے اندر غائب ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, الحمدللہ, بڑی خوشی ہوتی ہے نا. ہاں بالکل, بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں اور دے, طاقت عطا فرمائے. بڑے اچھے میسج دیے آپ نے دنیا کو, اور یقیناً آپ کے میسج کو سنتے ہوئے لوگ اس پہ غور کریں گے اور اپنا علاج کریں گے نیچرل طریقے سے, اپنے پرابلم کو حل کریں گے نیچرل طریقے سے. دعا کیجیے گا کہ اس مہینے میں نے نیت کی ہے تو سمدھا لیول 7 to 8 میں کمپلیٹ کریں. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو اور خوشیاں دے, آپ نے یاد کی ہے بہت, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ, اللہ حافظ. بہت ہی اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو اور خوشیاں دے اور مثبت باتیں, مثبت زندگی. یہ پروگرام ناظرین ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مثبت طرز زندگی سیکھتے ہیں, مثبت طور طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں, خوش اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں, بے دغا زندگی گزارتے ہیں اور ایک بہترین زندگی گزارتے ہیں. جینا اسی کہتے ہیں جو دوسروں کے کام آ سکے اور ایسی کام کہ اس کو ایسی مصیبتوں سے نکال سکے اللہ کی مدد سے, ایسے مصیبتوں سے ان کو نکال سکے یا خود کو ایسے مصیبتوں سے نکال سکے جو انسان کو لگتا ہی نہیں کہ اس مصیبت سے نکلے. تو مگر اس فیلڈ میں, اس دنیا میں ایسا پاسبل ہے, ممکن ہے. آزما کے دیکھیں, ایک بار آ کے دیکھیں کہ کس طرح کام کرتے ہیں یہ تمام چیزیں. چونکہ انسان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشین پرست ہو گئے, مشین کی طرف چلتے جا رہے ہیں اور ان کو ایسی دنیا نظر ہی نہیں آ رہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی پاسبل ہے. تو اس لیے آپ کو یہ اس چیز پہ غور کرنی چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی چھپی ہوئی دنیا بھی ہماری ہے. اس طرح روح نظر نہیں آتے, ذہن نظر نہیں آ رہے, ہمارے انرجی سینٹرز نظر نہیں آ رہے, برین ویوز نظر نہیں آ رہے, کوئی چیز نظر نہیں آ رہے, مگر ہم موو کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو پیچھے کیا ہے جو یہ تمام زبان چلا رہے ہیں, ہماری باڈی کو چل رہے ہیں, پوری سسٹم چل رہا ہے ہماری, یہ تمام چیزیں کیسے, اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ صرف گوشت پوست خون اور ہڈیاں نہیں ہیں, یہ طاقتور ہے, پاورفل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, یہ کال لیتے ہیں, پھر آتے ہیں, بات کرتے ہیں مثبت زندگی اور سمدہ ہیلنگ انرجی. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, میں نے 4 months پہلے میں اور میری بیٹی نے جوائن کیا تھا, پی سی میں آپ نے دیا تھا. اچھا اچھا, 4 کورسز آپ نے سینڈ کیے تھے, ایک اچھا, اور بیٹی تو میری کافی زیادہ ہیلنگ بھی کر رہی ہیں. اچھا اچھا, بہت زیادہ. ہاں جی, کافی ڈفرینس ہے, خود بھی فیل کرتی ہیں, بچوں میں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ فوراً ہیلنگ کرتی ہیں, اور میں بھی اس کی پریکٹس کر رہی ہوں گھر پہ. کوئی دوسروں پہ تو میں نے نہیں ٹرائی کیا, مگر صرف گھر کے لوگوں پہ میں کر رہی ہوں پریکٹس, بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. ماشاء اللہ, یعنی آپ کی تپڑ میں اتنی پاور آ گئے کہ گھر والوں کو جب بھی لگاتی ہے ٹھیک ہو جاتی ہے نا. جی بالکل, میں میری پوری فیتھ کے ساتھ میں کر رہی ہوں. انشاءاللہ اس کے بعد میرا ارادہ آپ کے آگے برینڈ کورسز ہے وہ کرنے کا. انشاءاللہ بالکل اس دفعہ کریں گے انشاءاللہ. میرے خیال میں 28 کو ہے, کوئی آپ پتہ کر لیں. اور ہمارے اس پروگرام میں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, جو ہے نا شیڈول بھی چل رہے ہوتے ہیں, تو ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں www.drabdulsamad.com پہ, وہاں سے بھی دیکھ, jillsciences.com پہ بھی ہیں, اور شیڈول کو دیکھتے رہے انشاءاللہ ہم ضرور. تو آپ کو کیا تجربات ہوئے, اور مجھے یہ بتائیں کہ مثبت زندگی اور سمدہ ہیلنگ انرجی دونوں کا تعلق کیا ہے؟ سمدہ ہیلنگ کا ڈاکٹر صاحب, اور کس کا؟ مثبت زندگی اور سمدہ ہیلنگ انرجی دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے تو آپ اس میں یعنی میرا مطلب ہے کہ پازیٹیو زندگی اینڈ سمدہ ہیلنگ انرجی. جی جی بالکل, اگر آپ پازیٹیو طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس کا سمدہ ہیلنگ کا بہت اس میں, کیونکہ آپ کی بھی ساری ہیلنگ کا دار و مدار اسی پہ, یہی ہمیں سمجھ آئی کہ پازیٹیو تھنکنگ, ہر چیز پازیٹیو رکھنی ہے, تھنکنگ کو بھی پازیٹیو رکھنا ہے. تو اسی وجہ سے کوئی غلط خیال بھی ذہن میں نہیں لانا, اور نہ کوشش کرنی کو غلط کام کیا. جب آپ جھوٹ بھی نہ بولے, کچھ بھی غلط نہیں کریں, تو میرا خیال ہے جب آپ اس تھنکنگ سے اس کی ہیلنگ
अच्छी बात है और बड़े अच्छी बात कही, मुस्बत जिंदगी और समुदाय पॉजिटिव दुनिया और पॉजिटिव हीलिंग ताकत पावर, ये दोनों जुड़ी हुई है। सबसे पहले हमारे पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जो हमारे बुरे ख्यालात को कंट्रोल कर सके और अच्छे ख्यालात को जो है वो उबार सके। अच्छे ख्यालात बढ़ते जाएं और दुनिया में फैलते जाएं, क्योंकि अच्छे ख्यालात की जो एनर्जी है, मुस्बत एनर्जी, ये आपके इर्द गिर्द रहते हैं और जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आपके लिए ज़िंदगी को मुस्बत तौर तरीके से बनाते हैं। कभी कभी इंसान बहुत बुरा करने पे सोचते हैं मगर वो बुरा नहीं कर सकते क्योंकि रोक लेते हैं मुस्बत एनर्जी को। क्योंकि वो बुराई जो ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होते हैं, जो बुरे होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं और ज़िंदगी का जीरन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेहत भी ख़राब हो जाता है, माहौल भी ख़राब हो जाता है। समदा हीलिंग एनर्जी रोकते हैं इंसान को। तो इसी पे बात करते रहेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएंगे। आगे आपको बताऊंगा कि मुस्बत ज़िंदगी और यही क्या मुस्बत ज़िंदगी हम कैसे गुजार सके। हर इंसान चाहता है मुस्बत ज़िंदगी गुजारें, मगर उनको तौर तरीका नहीं आते हैं। तो आते हैं इसके बाद एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद। और आज बात हो रही है हमारे मुस्बत ज़िंदगी और मुस्बत हीलिंग एनर्जी, मुस्बत ज़िंदगी और समदा हीलिंग एनर्जी कैसे गुजार सकते हैं हम। हर कोई चाहते हैं मुस्बत ज़िंदगी, हर कोई चाहते हैं हीलिंग पावर, ताकि क्रोनिक डिजीज़ ठीक हो जाएं, उनकी क्रोनिक मसाइल और प्रॉब्लम ठीक हो जाएं। कॉल हमारे साथ है, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है जनाब? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कौन बात कर रहे हैं? मैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मसूद पेशावर से बात कर रहा हूँ सर। जी जी माशाल्लाह डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कैसे हैं जी? सेहत ठीक है आपकी? बहुत अच्छा हूँ डॉक्टर साहब, बहुत अरसे बाद आपने याद की है, बड़ी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपके समदा हीलिंग ने तो कमाल कर दिया। जी डॉक्टर साहब, कैसे? हाँ, ये जब मैंने 1 to 4 लेवल किए और पेशावर आया तो मैंने सेल्फ हीलिंग शुरू कर दी। मैंने कहा पहले खुद पर ट्राई करें। अच्छा। तो यकीन कीजिए कि वो बैक एक मुझे था, काफी सियाटिक पेन था मुझे। हाँ हाँ हाँ। और बस वो तो मुकम्मल इस तरह ठीक हो गया कि वो डॉक्टर जो हैरान थे, जो हमारे प्रोफेसर थे, जिनने मैंने कहा था कि मुझे काफी प्रॉब्लम है, छुट्टी कर रहा हूँ 2 दिन के लिए। अच्छा। तो वो भी हैरान थे कि भाई तुम कैसे ठीक हो गए। अच्छा। और ये जो मेडिसिन पे, जो मेडिसिन मैंने वो इस्तेमाल किए थे, उसमें उन्होंने तो मेरा मैदा खराब कर दिया था। एंटासिड जो जितने भी थे तो वो खाने पड़े। तो ये था कि अब मेडिसिन मैंने छोड़ दी और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपके साथ एक और भी था, क्या नाम था उनका? जी हाँ, वो मुख्तियार साहब हैं। वो उम्र पे गया हुआ है जी, सवाब। हाँ, वो सवाबी के हैं, डॉक्टर तो नहीं थे, वो मेरे साथी थे, लेकिन वो उम्र के लिए चले गए। तो इंशाल्लाह हम उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी वो उसके भी अच्छे एक्सपीरियंसेस थे, तो उन्होंने कहा कि समझा कि जो नेक्स्ट जो वो है लेवल में, वो भी इंशाल्लाह मिलकर वहाँ जाएंगे और ये जो है ना इल्म हासिल करेंगे। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, बहुत जबरदस्त वो आपसे बात हो गई। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह आपके तवसुत से ये इल्म फैलता जाएगा और एक बड़ी सवाब भी है। और तो कराची में मेरे काफी रिश्तेदार थे। इस बार तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम लोग सब जाओ ताकि वहाँ ऐसी जो है ना वो हजूम हो जाए। तो मैंने कोई 10-15 बंदों से कहा, तो जो काफी वो जो बीमारियां थी मुख्तलिफ उनकी, मैंने कहा आप उनके पास जाए। तो एड्रेस वगैरह मैंने दिया, तो इंशाल्लाह वो उन्होंने कहा भी था कि हम गए थे। कुछ ने तो मुझे फोन किया कि हमारे जो वो बीमारियां थी वो हैरत अंगेज तौर पर ठीक होनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट सेशन होगा तो इंशाल्लाह फिर हम जाएंगे कराची में, जो प्रोग्राम होगा पीसी में। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो पिछला जो प्रोग्राम हुआ था उनमें आए थे?
हाँ, पिछले प्रोग्राम में वो आए थे, जो वो सेशन था उसमें आए थे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, लोग बढ़ते जा रहे, आते जा रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों के मदद से, स्टूडेंट के हेल्प से लोग, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग, क्योंकि लोगों के क्रोनिक प्रॉब्लम, क्रोनिक डिजीज़ और क्रोनिक मसाइल ठीक हो रहे हैं, अल्लाह ताला क्योर कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक लेशमेनिया का एक बच्चा था ना, लेशमेनिया था उससे। हाँ। तो लेशमेनिया के लिए तो हम ग्लूकेंटीन इंजेक्शन लगाते हैं और बहुत वो काफी लंबा इलाज होता है। सही। तो मैंने समदा 3 के जरिए वो हीलिंग दी, पानी यानी दम करके दिया उनको कि ये लगाया करें उन दानों पर जो चेहरे पर थे, और साथ पिलाएं भी। सही। तो फिर मैंने वो समदा 1 से हीलिंग दी। हाँ, तो 2 दिन में वो मुकम्मल ठीक हो गया। मैं हैरान हूँ कि किस तरह ये इतनी जल्दी वो ठीक हो गया, वरना ये तो कोई 5 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है जो इंजेक्शन लगाते हैं, 5 हफ्ते का मुकम्मल देना होता है और काफी तकलीफ दे वो होती है। तो उनके वालिदैन जो थे वो हैरान थे कि देखो ये किस तरह तूने ठीक किया। मैंने कहा बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, वो ये ठीक हो गए। तो साहब बहुत बड़ी बात, वो जो मैंने देखी, मैंने ज्यादा मसरूफियात के बाद मैंने ज्यादा वो नहीं किए, मरीजों को मैंने नहीं देखा, मसरूफियात मेरी ज्यादा थी। लेकिन जो किए हैं वो भी माशाल्लाह ठीक हो गए हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये दुनिया के सबसे बड़ा तजुर्बा है कि विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट मेडिसिन, ये तमाम चीज़ें इस तरह की क्योर हो जाएं एक सिंपल तरीके से, ये बहुत बड़ी बात है ना, दुनिया का सबसे बड़ा तजुर्बा। हाँ बिल्कुल, मुझे तो पता है ना कि ये एक अगर मरीज हो, क्रानिक ट्यूमर का मरीज हो, तो कितना खर्चा आता है, खर्चात आते हैं इसके। सही। तो ये जो है ये तो बिल्कुल यानी कि फ्री में वो ठीक हो जाते हैं, और मरीज जो है ना मुकम्मल ठीक होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कि उसके फॉलो अप की जरूरत होती है। सही। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी ENT स्पेशलिटी है नाक कान गला की, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्यूमर के जो मरीज होते हैं हमारे पास जो दाखिल होते हैं वार्ड में, तो उन पर मैं कोशिश करूँ कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनके लिए ये कोई ऐसे मरीज भी होते हैं जो वार्ड से चले जाते हैं रोते हुए कि भाई वो डॉक्टरी तरीका इलाज में तो इसका इलाज होता ही नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ENT स्पेशलिस्ट है? मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। तो बहुत ही बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से आप इंशाल्लाह और बेहतर तौर तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने याद किए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नेक और बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं, और अल्लाह ने उनको एक ऐसे शिफाई ताकतें दी है। मेडिकल के साथ साथ ENT स्पेशलिस्ट के साथ साथ वो समदा हीलिंग एनर्जी को अप्लाई करता है, जो मेडिकल से नहीं हो रहे हैं वो समदा हीलिंग एनर्जी से पॉसिबल है, हो रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जनाब ये है कि अगर कोई हील करने वाला आदमी उस्ताद के कहने के ऊपर, यानी आपके कहने के ऊपर अमल करे और आपको अपने ज़हन में रखे, तो फिर हील करे, तो इंशाअल्लाह ताकत डबल हो जाती है और तकलीफ जो है फौरी रफा हो जाती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है। और इसके अलावा सर ये है कि मैंने हर वक्त आपको अपने ज़हन में रखते हुए जिस किसी की भी हील की है वो इंशाल्लाह ठीक हुआ है, और बल्कि मैंने 2 ऑपरेशन भी किए हैं समदा 7 लेवल से। क्या बात है, माशाअल्लाह। आपने समदा 8 तक एक ऑपरेशन तो सर मैंने वो किया जो उसके अंदर एक औरत के, जो कि अभी शादी ही नहीं हुई थी उसके अंदर रसोली थी। अच्छा। तो वो 10 दिन मैंने उनके ऊपर हील किया और उसे ऑपरेशन किया, और 10 दिन के बाद जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो रसोली का नाम ही नहीं था। माशाल्लाह, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी रसूली गायब हो गए, बिल्कुल गायब हो गई, उसका नाम और निशान थे। अल्ट्रासाउंड करवा के लाए थे, और अल्ट्रासाउंड बाद 10 दिन के बाद किया तो रसोली नहीं थी, और अल्ट्रासाउंड भी उसी जगह से कराया जहाँ से पहले करा के लाए थे, दोबारा उसी जगह पे जाकर कराया, और डॉक्टर खुद हैरान था कि रसोली गई कहाँ।
क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे बड़ी ऑपरेशन और भी किए हैं, जबकि 2 ऑपरेशन अभी चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये समदा हीलिंग जो है एक यानी समझो कि खुदाई तरफ से एक ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसे आप मरवी ताकत कह सकते हैं। और इसका तो जनाब ये है कि आप जहां भी बैठे हैं, जिस किसी को आप हील करना चाहें, कितने ही फासले पर क्यों ना हो, यानी मुल्तान से कराची या कराची से पेशावर, जहां तक भी आप हील करना चाहें, अल्लाह के फजल करम से इसकी ताकत वहां पर जाती है, उस आदमी को मिलती है जिस आदमी को आपने हील करना हो। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये फासलाती हीलिंग है, इसे कहते हैं। तो जनाब ये है कि भाई अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन और अनमोल चीज से नवाजा है, जो आप पूरी दुनिया में इसका फैज बांट रहे हैं, और सारी दुनिया के जो शागिर्द हैं आपके, वो आपसे फैज वसूल कर रहे हैं। और अल्लाह का करम है कि जो आदमी खलूस नियत से आपकी कदर करता है, आपकी इज्जत करता है, वो कामयाबी उसके पहुंच चूमती है। बहुत अच्छी बात कही आपने। जो लोग क्योंकि बहुत सिंसियर है, असल मोहसिन जो है वो तो सब आप है ना जी। और आपने इतनी मेहनत से, इतनी तकलीफों से, यानी अपने आप को अपने बर्फों में बिठाया, अपने आप को, आप अगर वहाँ आपका खून जमीन हो जाता या कोई नुकसान होता तो आपने यानी अपनी जान कुर्बान करने के बाद भी तो आपने ये चीजें हासिल की। मिट्टी में आपने अपने आप को दफन किया, अपने आप को पानी में रखा, और खास तौर पर बर्फ में जो रखना है ये तो बहुत जान जोखों का काम था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी, तौफीक दी, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आपको नवाजा। और आप जो फिर आपने इसे अपने ताई नहीं रखा, अपने तक महफूज नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया में इसको आप बांट रहे हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप इस चीज को बांट रहे हैं, और फिर आपके बगैर कोई शख्स इसको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये भी अल्लाह ताला की बहुत करम है आपके ऊपर भी और आपके शागिर्दों पर, क्योंकि जो बावफा शागिर्द होगा, जो इज्जत करने वाला शागिर्द होगा, जो आपको अपना मोहसिन, अपना हमदर्द, अपना साथी, अपना दोस्त और अपना सब कुछ समझेगा, वो इस रास्ते में आकर कामयाबी की मंजिलों को छुएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि एनिमल्स का जो है, हैवानात में भी अगर उस्ताद होते हैं तो उसका एहतराम करते हैं ना। जितना एहतराम करेगा वो आदमी उतना ही आगे बढ़ेगा। और हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, तो एक उस्ताद का एहतराम करना जरूरी होता है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, और अल्लाह ताला ने तमाम कायनात में हमें सबसे अफसल बनाया, और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को सजदा करा दिया। जिस फरिश्ते ने सजदा नहीं किया तो वो शैतान बना और दुत्कारा गया। तो ये जो हीलिंग है, ये एक ऐसी चीज है कि जो जिन्नात वगैरह से नहीं डरती, बल्कि जिन्नात इस हीलिंग से डरते हैं सर। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। देखिए, जो भी शख्स हीलर है ना, और वो किसी ऐसे मकान में जाता है जहाँ के जिन्नात का पैरा है या जिन्नियात हैं, और वो लोगों को निकाल बाहर फेंकते हैं, मैं कहता हूँ कि खलूस दिल से, सच्ची नियत से, और अपने उस्ताद, अपने मौसम को अपने ज़हन में रखते हुए अगर वो कदम रखे तो कदम रखेगा, तो उसके कदम रखते ही वो जिन्नात ऐसे भाग जाएंगे कि जहाँ पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह जादू है, नजरी बद है, ये चीजें बिल्कुल इंसान पर असर नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्बत ताकत है, एक मुस्बत पावर है। इंशाअल्लाह जी, इतनी ताकत, ये तो ऐसी ताकतें हैं कि जिसका आदमी सोच भी नहीं सकता, और अपने वजूद से, रीढ़ की हड्डी से, दिमाग से ये ताकतें ऐसे निकलती हैं, फिर हाथों में जाती है, और हाथों से दूसरे इंसान के वजूद में जाती है, और जहाँ जहाँ माइनस चीजें हैं उनको सबको खास कर देती हैं, तबाह बर्बाद कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी नेगेटिविटी को पूरे के पूरा रिमूव करते हैं, निकाल देते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये जैसे कि इंसान के जिस्म में जितने सेंटर हैं, सब सेंटर को उजागर कर देती हैं, सब सेंटर को तैयार कर देती हैं, और एक आदमी में वो पावर आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि वो तमाम बीमारियों का मुकाबला कर सकते हैं। और अंदर ही अंदर, यानी माइनस जर्सों में और कुव्वत मुदाफिर के जर्सों में ऐसी जंग छिड़ती है कि माइनस जर्सों में खत्म हो जाते हैं, और जिस्म पे हल्के से दाग पड़ते हैं, और बाद में 2-3 दिनों में वो दाग भी साफ हो जाते हैं, और उनका यानी कला कमा होता है। कुछ भी बीमारी के, माइनस परेशानियों के कोई भी जर्सों में जिस्म के अंदर नहीं रहता। ये इतनी जबरदस्त पावर है,
اور یہ انسانیت کی خدمت ہے، اور انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے اس پاور کو سیکھنا، اسے سمجھنا، اور خاص بالخصوص اپنے استاد کا، اپنے موشن کا قدر کرنا یہ ضروری ہے اس کے لیے. اور وہ تب اس کو سیکھ سکتا ہے. اگر اس کے ذہن میں قدر نہیں ہے، وہ استاد کو اپنا استاد نہیں مانتا، تو پھر وہ سیکھ بھی نہیں سکتا اور اس کی پاور اس کے پاس رہ ہی نہیں سکتی. صحیح فرما رہے بالکل. یہ ایک چینل ہے نا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہم ایک چینل ہے، صرف ہم وہ کام نہیں کر رہے، ہم صرف چینل ہے اور چینلائز کرتے ہیں نا. تو ایک چینل سے دوسرے میں جاتے ہیں، اسی طرح یہ چلتے رہتے ہیں. ایسے ہے نا سر کہ ایک زنجیر بن جاتی ہے، پوری دنیا کو لپیٹ لے گی، کڑی میں کڑی ڈلتی جائے گی اور پوری دنیا اس زمرے میں سمدھا ہیلنگ میں آ جائے گی. جی بالکل. سمدھا ہیلنگ ایک زبردست چیز ہے جسے آپ روحانیت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، سائنس میں بھی استعمال کر. اور سب سے بڑی بات سر اس کی یہ ہے کہ اس میں دوائی، کیپسول، گولی، ٹیکہ کچھ بھی نہیں ہے. صرف بغیر دوائی کے، بغیر ٹیکے کے، بغیر کسی چیز کے اسے صرف ہیل کرو اور جناب صحت پاؤ، اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے، بغیر نقصان کے، بغیر کسی انفیکشن کے. صحیح بالکل. جو کوئی ایک اور سر بات یہ کہ میں نے ایک دل کا مریض جس کے 3 والیوم بند تھے، تو اسے میں ہیلنگ دیتا رہا ہوں تقریباً 7 دن. اللہ کے فضل و کرم سے تینوں وال اس کے کھل گئے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. دنیا کا سب سے بڑے تجربہ ہے. جی سر، میں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی یعنی جیسے میں آپ کی قدم بوسی کرتا ہوں اور جیسے آپ کی میں عزت کرتا ہوں، اسی آپ کی عزت کے صدقے اور آپ ہی کے صدقے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں تو ہر میدان میں کامیاب ہوں. اور ہر بندے کی جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اسے ابھی تک کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا، میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور بہت بڑی بات ہے. پروگرام تھوڑا سا میں یہاں پر بریک لیتا ہوں. انشاءاللہ آپ سے پھر انشاءاللہ ضرور کال کرتے رہے، اپنے تجربات ہمیں بتاتے رہے. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. جی ناظرین، یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیتے ہیں. حیران کن بات ہے کہ دل کی وال کھل جاتے ہیں اور اتنی بڑی بڑی مصیبتوں سے انسان نجات پاتے ہیں. تو ایسا مثبت طور طریقے زندگی کیوں ہم اپنائیں. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد اور اس پہ ضرور بات کرتے ہیں. اور کہیں مت جائے گا، یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے. شارٹ بریک کی بات میں ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر عبدالصمد. ہم بات کر رہے تھے مثبت زندگی اور سمدھا ہیلنگ انرجی. واقعی جو تجربات آپ نے سنے تھے لوگوں کے، وہ ڈاکٹر صاحب کے اور باقی جتنے بھی لوگوں نے جو کال کیے، یہ تمام ایسے تجربات ہیں جو کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. مگر یہ ممکن ہوتا ہے، یہ پاسبل ہے. انسان اپنے مسائل سے نکل سکتے ہیں. انسان مصیبتوں اور انسان جو ہے اس مسائل سے نکل سکتے ہیں. انسان کرونک ڈیزیز کا علاج ڈھونڈ سکتے ہیں اور ہے، ممکن ہے، اس دنیا میں ہے، موجود ہے. جب انسان نے اپنے آپ کو کمزور سمجھا اور وہ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، تو واقعی کائنات میں ایک ایسا ان سے ایک میسج جاتے ہیں جو کہ وہ واقعی ان کو وہ جو طاقت ہے وہ نہیں ملتی. اور مایوسی دین کے حوالے سے بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان تباہ ہو رہے ہیں اور انسان تباہی کی طرف جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے، بہت بری چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مایوسی نہیں کرنی چاہیے. اور ہر بیماری کو، اور آج نے سائنس نے بھی تو ثابت کیے کہ بیماریوں کا علاج ہے، مگر ہم چونکہ ہمارے علم محدود ہے جس کی وجہ سے کچھ بیماریاں ہیں جس کا علاج نہیں ہے. تو نہ تو ایک ڈاکٹر پرفیکٹ ہو سکتا ہے، نہ میڈیکل کا علم پرفیکٹ ہے، نہ ہی حکمت پرفیکٹ ہے، اور نہ ہی ہومیوپیتھی پرفیکٹ ہے، اور نہ ہی کوئی طریقہ علاج دنیا میں پرفیکٹ ہے. تو اس وجہ سے ہمیں تلاش کرنی چاہیے کہ اگر چیزیں پرفیکٹ نہیں ہیں، کمپلیٹ نہیں ہیں، یعنی مکمل نہیں ہیں، تو کہاں پر مکمل ہو سکتا ہے. ہم تلاش کریں. مکمل اس وقت ہوں گے جب میڈیکل سے ہر بیماری کا علاج ہوگا. مکمل اس وقت ہوگے ہومیوپیتھک
جو ہر بیماری کا علاج ہوگا، مکمل اس وقت حکمت ہوں گے جو ہر بیماری کا علاج ہوگا، مگر ہر بیماری کا علاج اس طریقوں میں نہیں ہے۔ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے مگر ہر بیماری کا علاج نہیں۔ تو ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی چیز کمپلیٹ نہیں ہے، تو ہمیں تلاش کرنے چاہیے کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہم چاہتے ہیں محدود طور پہ جو پرابلمز جو ہمیں ہوتے ہیں جس سے بہت تنگ آتے ہیں وہ پرابلم کیور ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہمیں بڑا احتیاط کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ تو احتیاط کریں کہ دنیا آپ کی مثبت ہو، اس پرسکون ہو، بے دغا زندگی ہو، اچھی زندگی ہو۔ اچھی زندگی کے لیے کون نہیں چاہتے ہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے اچھی زندگی گزارے، بہترین زندگی گزارے، بیسٹ زندگی گزارے، اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ مثبت طور طریقے سے زندگی گزارنے کا طرز ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک کال ہمارے ساتھ ہولڈ پہ ہے، ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد شاعر ہے اور میں راول پنڈی سے بول رہا ہوں سر۔ جی جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ کا جو میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے 8 لیول کیے ہوئے ہیں، آپ کا پروگرام میں میرا باقاعدگی سے دیکھتا ہوں سر۔ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کا آواز اس سے صحیح ہمیں انرجی ملتی ہے۔ ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جی 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 سر، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، آج کے ہمارے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، آج ہمارے ٹاپک کے مطابق مثبت زندگی اور سمدہ ہیلنگ انرجی کا تعلق کیسا ہے؟ جی سر، جی سر، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے سر کہ اللہ آپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے بہت بڑا انعام دیا ہے سر۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے نا بڑے مستفید ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا فائدہ اٹھا رہے ہیں سر۔ صحیح صحیح صحیح، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں، کیسے کیسے فائدے اٹھا رہے ہیں اور کون سے 14 سال سے ایک جو خاتون تھی وہ جو بیمار تھی سر، اس کو دائیں طرف اس کو فالج ہوا تھا۔ تو سر ایک ہی سیٹنگ میں 2 گھنٹے کی سیٹنگ کی، ایک ہی سیٹنگ میں 80% وہ ٹھیک ہو گئی سر۔ ایک ہی سیٹنگ میں ٹھیک ہو گئے؟ ہاں جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ 2 گھنٹے کی سیٹنگ تھی سر، 2 گھنٹے میں تقریباً 80% وہ ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر وہ آتی رہی دوسری دفعہ، اب وہ مکمل طور پہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے سر۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کا دماغ سر، دماغ اس کا بھاری بھاری رہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ دماغ میں جو ہے ٹیومر ہے، تو اس کا آپریشن کروانا پڑے گا۔ تو سر وہی خاتون ہے، اسی کا دماغ کا ٹیومر بھی وہ میں نے ٹھیک کر دیا سر، آپ کی دعا سے۔ الحمدللہ۔ برین ٹیومر تھا؟ جی سر، دماغ میں ٹیومر تھا، ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے سر۔ اچھا 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 اچھا، تو اللہ نے ٹھیک کر دیے، ٹیسٹ کروا دیے؟ جی سر، وہ بالکل ٹھیک ہے، ٹیومر وغیرہ اب نہیں ہے، دماغی طور پہ اب وہ بالکل صحیح ہے۔ پہلے اس کا دماغ بھاری بھاری رہتا تھا، اب اس کا دماغ سر بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ڈاکٹرز نے تشخیص کی ہے ادھر برین میں، دماغ میں ٹیومر نہیں ہے اب؟ جی سر، اب وہ ٹیومر نہیں ہے، بالکل ٹیومر ختم ہو گیا ہے سر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کا سب سے بڑا تجربہ ہے۔ اور سر اس کے علاوہ بھی میرے پاس کافی مریض وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں جی، جن میں جوڑوں کا درد کا مریض، گردے کا درد، گردے میں پتھری وغیرہ، پیٹے میں پتھری۔ اچھا اچھا، یہ میں نے ٹھیک کر دی ہے سر۔ پہلے وہ الٹرا ساؤنڈ انہوں نے کروایا تھا تو ان کے گردوں میں پتھری تھی، تو وہ ہیلنگ میں نے کی ہے سر۔ تقریباً 3-4 دن میں نے ہیلنگ کی ہے، اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا تو سر وہ تقریباً ریت کی نظر آئی ہے۔ اچھا اچھا اچھا، تو یعنی وہ گردے کی پتھری وغیرہ بھی جو ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے، ریموو ہو گئے وداؤٹ سائڈ افیکٹ، وداؤٹ میڈیسن استعمال کرتے ہوئے۔ کیا بات ہے، میں نے
समदा हीलिंग की है सर, आपने जो हमें सिखाया है, जो कुछ आपने हमें बताया है वही हमने किया है। समदा हीलिंग एनर्जी सिर्फ इस्तेमाल की है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दवाई वगैरह नहीं इस्तेमाल की, कोई कुछ नहीं इस्तेमाल किया, सिर्फ समदा हीलिंग एनर्जी इस्तेमाल की है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ठीक हो गए हैं। बहुत बड़ी बात है। और दुनिया के सबसे ताकतवर हीलिंग सिस्टम समदा हीलिंग सिस्टम, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल हीलिंग सिस्टम की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक जरे बराबर कोई साइड इफेक्ट, कोई मुज़िर असरात नहीं है इसकी। ये सबसे बड़ी, ऐसा ही है जी। ब्रेन ट्यूमर रिमूव हो जाते हैं, गुर्दों के स्टोन्स, पित्ते के स्टोन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं, सब चीजें। मगर वो ऐसा सर एक रेत बन के ना, रेत के जरिए बन के निकलते रहते हैं पेशाब के जरिए माशाल्लाह। मगर ये है कि साइड इफेक्ट या नुकसान कोई नहीं है। अब ये जब करना होगा, जब ब्रेन को हम ऑपरेशन करना होगा, काटना होगा, कोई नुकसान नहीं है। अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्ट्रासाउंड में जो है ना वो बिल्कुल साफ आई है जगह सर। और फिर बात यह है, अगर ब्रेन ट्यूमर है तो उसके फिर बहुत से बड़े ऑपरेशन से तो बहुत बड़ी नुकसानात होती है, क्योंकि हो सकता है पूरी बॉडी काम छोड़ दे, कोई और मसला हो जाए। अब जो है ना वो जो गुर्दों के स्टोन्स है वो भी ऑपरेशन करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो ये मुज़िर असरात कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। बिल्कुल ठीक हो गए हैं सर, कोई मुज़िर असरात नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर, सब बिल्कुल सब ठीक हो गए हैं सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने जो आपकी जिंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ, जिस तरह आज का टॉपिक है मुस्बत जिंदगी और समदा हीलिंग एनर्जी, आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई, क्या चेंज? ऐसा है कि आप किसी होटल में इधर जो लेक्चर वगैरह दे रहे थे, तो आपको याद होगा ये 6 लेवल का आप अचीवमेंट दे रहे थे, तो एक खातून जो है ना वो चीख चिल्ला रही थी। जी हाँ हाँ। तो सर इसी तरह मुझे काफी तजुर्बात हुए। एक्चुअली उस खातून के अंदर चुड़ैल थी सर। हाँ, सही सही। तो वो जब हीलिंग एनर्जी उसकी वो निकल गई, तो उसको आग लग गई सर, वो चुड़ैल को ना। हाँ, वो निकल गई, सही बात है, सही। तो वो फिर चीखने चिल्लाने लग गई सर। हाँ हाँ, सही बात। तो इसी तरह मैं सर दूर से हीलिंग करता हूँ, जो है ना डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ। अक्सर मेरे पास ऐसे ही जो है ना केस आते हैं कि लड़की के अंदर जो होता है ना वो कोई ना कोई चीज होती है, मतलब कोई चुड़ैल या जिन वगैरह होता है, तो वो फोन पे जो मुझे इतला करते हैं, तो फोन पे मैं उनको हीलिंग करता हूँ सर। तो बिल्कुल सेम इसी तरह चीखने चिल्लाने की आवाज आती है सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। मुस्बत जिंदगी और मुस्बत क्या बन जाते हैं, और ये चीजें जो नेगेटिविटी होती है जिंदगी से साफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत अच्छी बात। इसी तरह सर चीखने चिल्लाने की आवाज आती है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जो ना वो जो खातून होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी तजुर्बात है आपको। अल्लाह ताला आपको और खुशियाँ दे और ताकत अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है। और सर इसी तरह मैं जो गैर मुमालिक में भी हीलिंग करता हूँ सर, ये यूके हो गया, USA हो गया, अबू धाबी, दुबई वगैरह, यहाँ पे हमारे जो है ना रिश्तेदार हैं, तो उधर भी सर हीलिंग करता हूँ। ये जोड़ों का दर्द वगैरह, अक्सर ये जो ना मरीज वगैरह होते हैं जोड़ों का दर्द के, वो ठीक हो जाते हैं सर। सही बात है। और दूर से इलाज करते हैं लोग दूसरे ममालिक में, तो बड़े अच्छे मुस्बत। और सर एक मैक्सिमम ये मुझे कंप्लेन मिलती है कि ये एक्चुअली इंग्लिश ममालिक जितने भी है ना, उसमें ये कंप्लेन होती है कि फीमेल कंप्लेन करती है भाई उनका खावन जो है ना बेरा रवि का जो है शिकार हो गए हैं और इनको ठीक करे। अच्छा अच्छा। तो सर मैं वो फिर एक तो लेवल 3 इस्तेमाल करता हूँ, दूसरी बात ये कि HMS का जो लेवल 2 इस्तेमाल करता हूँ सर। सही सही। तो वो उसके जरिए जो है ना ये कंप्लेनें भी जो है दूर हो गई हैं, दूर हो गए, ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर है मुस्बत जिंदगी और मुस्बत पावर, मुस्बत हीलिंग एनर्जी, समदा हीलिंग एनर्जी, मुस्बत जिंदगी, तो जिंदगी मुस्बत ही हो जाती है ना। तो मुस्बत जिंदगी का मतलब यही है कि इंसान अपनी जिंदगी को पुरसुकून गुजारे, बेहतर गुजारे, ताकतवर गुजारे। दूसरी बात ये है कि ये दिल की शरियाने वगैरह
पास जो काफी मरीज आते हैं जिनको दिल के अंदर होता है या उन्होंने जो चेक कराया होता है तो वो उनकी दिल की शरियानें बंद होती है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो वो भी सर इंशाल्लाह आपकी दुआ से सर आपका शहर आपका स्टूडेंट सर वो एक हफ्ता के अंदर अंदर वो ठीक कर देता है सर। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस प्रोग्राम का वक्त नहीं है, इसी तरह याद करते रहे, अपने तजुर्बात मुझे बताते रहें और साथ साथ हमें ज़रूर आगाह करते रहें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, ताकतें दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। जी, इसी तरह प्रोग्राम का वक्त नहीं है नाज़रीन, चूँकि बड़ी अच्छी बात है और तजुर्बात दुनिया के सबसे हैरान कुन तजुर्बात है। प्लीज़ मेहरबानी कर दें, अब कुछ करें अपने लिए, कुछ अपने मसाइल को बग़ैर साइड इफ़ेक्ट के खुदारा आप हल करें। आएँ, ऐसा मत करें, यकीन रखो, आप आ जाएं, एक बार अटेंड करें, एक बार आ जाएं, तजर्बा करें, प्लीज़ एक बार तजर्बा करें। दुनिया आपको बता रहे, आप मुसीबतों में हैं, मसाइल में हैं, मादा परस्ती में इतना गुस्से हुए हम कि हमें पता ही नहीं है कि ऐसा नेमतें भी हैं कि बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बगैर कुछ मेडिसिन के, बगैर किसी चीज़ की लालच की कोई चीज़ क्योर हो जाए, ठीक हो जाए। प्लीज़ दुआओं में याद रखें अपने डॉक्टर अब्दुल समद को। इजाज़त मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।